बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंसान को वो करना चाहिए जो ख़ुद भी जिस पे अमल करता हो, यानी कि आपको हमेशा कोशिश कीजिए कि हक़ का साथ दीजिए और मज़लूम के साथ खड़े रहिए, बल्कि और ज़ालिम की हमेशा मुखालफत कीजिए। अगर आप अपने हाथ से नहीं रोक सकते तो यकीनन आप उसको दिल से बुरा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये ज़रूर कीजिए कि कभी किसी मज़लूम के ख़िलाफ़ मत खड़े हो जाइए। इसी में ही हमारी भलाई है और यही हमारा इंसाफ का जो निज़ाम है वो हमें यही कहता है। लेकिन आज जिस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो हम ज़हरा काज़मी की बात करेंगे ही करेंगे, उस केस की कुछ और चीज़ें हैं वो आपके शेयर करनी है। उसके अलावा जो उनकी वालदा है, उन्होंने जो बातें की हैं वो वाकई जज्बाती अंदाज में उन्होंने जिस तरह बातें की हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और इसी वीलॉग में हमारी बात होगी उस खबर की जिसमें मैं और आप यकीनन आपको मुत्मिन होंगे, आपको सुकून मिलेगा। और इसी वीलॉग में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ज़हरा काज़मी केस की हम बात करेंगे, क्योंकि कल मैंने आपको बता दिया था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन जो ब्यूरो है उसकी टीम पहुंची थी मेहदी अली काज़मी के घर। वहाँ पर जाके उन्होंने इंटरव्यू किया था और ये बच्ची को नहीं बताया गया था और ये अब्रप्ट प्लान किया गया था कि कोई ऐसी फिलबदी क्वेश्चन किए गए ताकि कोई बच्ची को सवालात के जवाबात याद तो नहीं करवाए गए, ऐसा कुछ ना किया गया हो। तो इसी बात को यकीनी बनाने के लिए जब टीम पहुंची वहाँ पर जाके ज़हरा काज़मी से मुलाकात की, मुलाकात में उससे सवाल जवाब हुए। ये 20 मिनट का दौरानिया था, इस दौरानिए में पिक्चर भी बनाई गई और उसके अलावा वहाँ पर बच्ची ने अपनी रूटीन बताई और बता दिया कि वो बड़ी मुतमिन है और जो उसने करती है सुबह से लेकर शाम तक उसने वो भी अपनी रूटीन बताई, जिसमें उसने अपने बताया कि मैं अपनी बहनों के साथ खेलती हूँ या अपनी बहनों के साथ वक्त गुजारती हूँ, सुबह में ये रूटीन है, शाम में ये रूटीन है। बल्कि उसने ये बताया कि टीचर रख दिए गए हैं हमारे घर पे जो आते हैं मुझे पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ती हूँ और पढ़ने के बाद शाम में जो है कारी साहब आ जाते हैं, वो हमें सपारा पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं कुरान पाक की, और ये मेरी रूटीन है। जिस पे बड़ा इत्मीनान का इजहार किया। जैसे मैं कल भी बता चुका हूँ कि मेहदी अली काज़मी से मुतालिक टीम ने कहा कि वेल्डन, आपने बड़ा अच्छा काम किया और यकीन ये उनके ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन ज़ाहिर है वो वालिदैन हैं, उनसे अच्छी जिम्मेदारी कौन निभा सकता है, उनसे अच्छा अपनी औलाद की केयर कौन कर सकता है। ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है, बल्कि वो वालिदैन कर सकते हैं जिनकी वो बेटी है, जिनका खून है, जिनकी वो औलाद है। तो इसलिए हमें या मुझे या आपको किसी दूसरे को परेशान होने की, फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने माँ बाप के पास मौजूद है और उनकी अच्छी वहाँ पर परवरिश की जा रही है, अच्छा ख्याल रखा जा रहा है और इसलिए हमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने ज़ाहिर है एक रखी थी जिम्मेदारी ताकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बच्ची की केयर का पता लगाता रहे और वो ज़बरदस्त रहा। तो अब ज़ाहिर है रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई क्योंकि जज साहब नहीं थे, छुट्टी पर थे। अब कल जो है बड़ी अहम समात है जिसमें 2 दरखास्तें हैं। एक ज़हीर ने जो मुलाकात से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर कर रखी है, उस पर आर्गूमेंट्स होंगे। अब देखना है कि उसको अदालत एंटरटेन करती है या नहीं। और दूसरी दरख्वास्त ये है कि जज साहब के ऊपर जो अदम एतमाद किया गया था, जिसमें उनसे कहा गया था कि जनाब आप इस केस से अलग हो जाएं, हमें आप पर एतमाद नहीं रहा, उस केस में समात होगी। और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों दरख्वास्तें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ख़ासकर जो मुलाकात वाली है, मेरे ख्याल में मुलाकात वाली तो वैसे ही गैर मौसर हो चुकी है, वो अब मेरे ख्याल में तो शायद एंटरटेन ना हो, लेकिन ज़ाहिर है कोर्ट का काम है, कोर्ट समझती है कि उसे एंटरटेन करना है, आर्गूमेंट सुनने हैं, सुनने के बाद अगर अदालत फैसला करती है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है, पहली बात तो वैसे बहुत मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है, लेकिन मिल जाती है तो ज़ाहिर है ये एक नया ट्विस्ट होगा, इसको फिर देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अभी तक कोई ऐसा चांस मिल नहीं रहा क्योंकि डिवीज़न बेंच का फैसला आ चुका है और वो 2 रुकनी बेंच का फैसला जो है वो सिंगल बेंच के ऊपर भारी होगा और उस पर ये नहीं हो सकता। अच्छा जी, आप आ जाएँ जो उनकी वालदा हैं, उन्होंने जो पैगाम है, उनका जो ऑडियो है वो मैं आपको सुना देता हूँ। ज़ाहिर है मैं यहाँ पर आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकता, यूट्यूब पॉलिसी और दीगर चीज़ें होती हैं, तो इसलिए जो उन्होंने बोला है वो मैं आपके साथ लफ्ज़ हरफ ब हरफ मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कहती हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बंदा ज़िंदा सा नहीं हो जाता, वो कहती हैं कि वैसा मुझे फीलिंग आ रही है, जैसे कोई ईद आने वाली हो तो इंसान को खुशी होती है, तो मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई ईद आने वाली हो या ईद आ गई हो। वो कहती हैं कि बाकी दुआ कीजिए कि आगे भी अल्लाह ताला हमें खुशियाँ दे, क्योंकि हमने बहुत गम, तकालीफ़ और अज़ियतें देखी हैं और ये हमने जो महीने हैं बड़ी अज़ियत में गुजारे हैं। वो कहती हैं हम सो नहीं पाते थे, परेशानी थी,
ظاہر ہے جن کی اولاد چلی جائے اس طرح ان اولاد کو لے جایا جائے اور اس کے بعد وہ واقعی پریشان تو ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، ساتھ ہی ساتھ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں شکر ہے کہ ہمیں انصاف ملا، اور جج صاحب کا بھی شکریہ انہوں نے کہا کہ میں ادا کرتی ہوں جنہوں نے بچی ہمارے حوالے کی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ بچی بھی بہت سے مہینوں سے تڑپ رہی تھی اور بہت سے مہینوں سے وہ کہہ رہی تھی، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ بچی ہمارے گھر آ گئی ہے، اب ہم بڑے مطمئن ہیں، بڑے خوش ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بچی کو میرے ہاتھ کا کھانا تو پسند ہے، جیسے وہ میں کہتی چکن بھونتی ہوں وہ بہت پسند ہے، اس کے علاوہ جو چکن بریانی ہے وہ بہت شوق سے کھاتی ہے، انڈا پراٹھا تو وہ کہتی ہے کہ کیا بات ہے، اسے میرے ہاتھ کا بہت پسند ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ماما مجھے وہ والا پراٹھا انڈا کھانا ہے جو آپ بناتی تھی، کیونکہ ویسا مجھے ملا نہیں۔ تو کہتی اس نے فرمائش کی، میں نے اس کی فرمائش پوری کر دیتی ہوں۔ کہتی وہ تو ایک کیا 10 فرمائشیں کرے، 10 بار کہے میں 10 بار بنا کے دوں گی، اور یہی محبت ہے ایک ماں کی اور ایک بیٹی کی۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو نظر سے بچائے اور ان خاندان کو خوشیاں عطا فرمائے۔ تو اب آ جائیں جناب، ہم دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ اہم ہے، اس لیے کہ وہ ہر اس شخص کے ساتھ آپ کو شیئر کرنی ہے جو بھی خواتین کے اوپر ظلم کرتے ہیں، خاص کر جو خامن ہیں، شوہر ہیں، اپنی ہی بیویوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں، یہ ان کے لیے عبرت کا نشان ہے، ان کے لیے ان کو میں کہتا ہوں کہ خبردار وہ اس کا انجام دیکھ لے، آئندہ کسی کی بیٹی کے اوپر، بہن کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہوئے ضرور ایک بار نہیں بلکہ 10 بار سوچیں۔ حیدرآباد میں 2021 میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک خاتون تھیں، 30 سالہ خاتون قرۃ العین بلوچ، جن کو قتل کر دیا گیا تھا۔ 4 بچوں کی والدہ تھیں، اور اس کو قتل کسی اور نے نہیں کیا تھا بلکہ اس کے اپنے ہی خامند، جس نے اسے تحفظ دینا تھا، جس کی کے ساتھ وہ نکاح کر کے آئی، جس کے سہارے وہ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے آئی، جس نے اپنا سب کچھ اپنا اس کے سپرد کر دیا، ایک تحفظ، احساس، محبت جو اسے وہاں پر ملنا تھا وہ تو نہ ملا، لیکن اسے اس کے شوہر کی جانب سے موت ضرور دے دی گئی، جو کہ تکلیف دہ بات ہے۔ اس کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جس انسان نے بھی وہ باڈی دیکھی، لاش دیکھی، وہ ہل کر رہ گیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری بیٹیاں، بہنیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ بہت اچھے نصیب کرے، یہ رحمت ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی حفاظت کی توفیق بھی دے۔ تو اس کو اس درندے شخص نے قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد جب پولیس نے انٹیروگیٹ کیا تو اس شخص کا پتہ چل گیا، اس کو حراست میں لیا گیا، اور اس پہ عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے اور اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی دی گئی ہے۔ اس خبر کے اوپر جبران ناصر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ بہت ہی زبردست ٹویٹ ہے، آپ یہ دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرۃ العین کو بالآخر انصاف مل گیا۔ 2021 میں اس ماں کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا تھا۔ قرۃ العین کے بھائیوں اور اہل خانہ کے عزم کی وجہ سے شوہر کو قتل کا مجرم قرار دے کر سزائے موت سنائی گئی ہے۔ بچوں کی پرورش اہل خانہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پھر آگے چل کے کہا کہ میں اس کیس کا جو وہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں وکیل نہیں تھا، ظاہر انہوں نے کلیئر کیا کہ ایسے لوگ نہ سمجھیں کہ میں کریڈٹ لے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کیس کا وکیل نہیں تھا، یہ کیس سمیع اللہ رند صاحب لڑ رہے تھے، اور اس پورے کیس کا کریڈٹ بھی انہی کو جاتا ہے۔ تو آج اس انصاف ملنے کے بعد یقیناً قرۃ العین کی روح کو سکون ملا ہوگا کہ اسے انصاف ملا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی اطمینان بخش بات یہ ہے، خیر خوش تو کیا ہونا، کسی کی زندگی گئی تھی تو خیر ہے، اس پہ ہم اطمینان یہ اظہار کر سکتے ہیں کہ کسی کو انصاف ملا ہے اور اس روح کو سکون ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسے درندوں کو یقیناً سزا کے مستحق ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ نگہبان۔